نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا، مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ دوہرا بدن، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں کسی قدر ورزش کا شوق تھا۔ ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھنگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر میں ازار بند باندھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہمت باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ تون پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا، مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کر دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مختیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھی، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھی۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کلا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی، مگر لوچ کے ساتھ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اس لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری۔ ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ صفحہ نمبر 62۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، لو بھائی، ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا۔ تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ تھوڑے سے دنوں میں نے کلام مجید پڑھ کر ادب پڑھنا شروع کیا۔ 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمے کی لختی ہی رکھ دی۔
किसी ने 2-3 सूखी रोटियों ही पर टरखा दिया। गरज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हीं के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं, जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक सेर दो सेर मसाले मुझसे ना पिसवा लेती, न घर से निकलने देती और न रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहां से मोहल्ले भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। जहां मैंने हाथ रोका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, बाखुदा जान से निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से कई दफा शिकायत भी की, मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी। ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में जरूर जाना। बहरहाल इस मारा धाड़ी से रोजाना वहां जाना पड़ता था और रोज यही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। तुम समझे भी ये लड़की कौन थी? मियाँ, ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। जब सोचता हूं तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेइख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। खुदा गरीक़ रहमत करे, जैसी बचपन में शरीर थीं, वैसी ही जवानी में गरीब हो गईं। सफ़ा नंबर 63। एक रोज जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो क्या देखता हूं कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। कॉलेज वहां था जहां अब गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चलें। बरामदे में पहुंचा। कद छोटा था। लोगों की टांगों में से होता हुआ घुस घुसाकर कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज बिछी है। उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, उससे सवाल करते हैं और सामने कागज पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा है। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशे में महू थे कि साहब किसी काम के लिए उठे। चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाजा रोके खड़े थे, वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी जबरदस्ती धकेल रहे थे। गरज इस धकापेल में मेरा अकीला हो गया। दरवाजे के सामने संगे मरमर का फर्श था। उस पर से मेरा पांव रपटा और मैं धम से गिरा। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बढ़े। मुझे उठाया। पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई। सफ़ा नंबर 64। उनकी शफकत आमेज बातें अब तक मेरे दिल पर कालंकश फिल हज्र हैं। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहबजादे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा कि मुअल्लकात। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर पूछा। मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा, मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब, ये लड़का कहता है मैं मुअल्लकात पढ़ता हूं। जरा देखिए तो सही, सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा, बोलो तो क्या पढ़ता है? मैंने कहा, मुअल्लकात। कहने लगे, कहां पढ़ता है? मैंने कहा, पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में। फिर कहा, मुअल्लकात दूं, पढ़ेगा? मैंने कहा, जी लाइए। उन्होंने मेज पर से किताब उठाई और मेरे हाथ में दे दी और कहा, यहां से पढ़।
जिस शेर पर उन्होंने उंगली रखी थी वो मुअल्लक़ात से उम्र बिन कुलसूम का शेर था। उसे मैंने पढ़ा और माने बयान किए। उन्होंने तरकीब पूछी। वो बयान की मुफ्ती साहब बहुत चकराए। पूछने लगे, तुमको कौन पढ़ाता है? मैंने कहा, मस्जिद के मौलवी साहब। कहा, मदरसे में पढ़ेगा? मैंने जवाब दिया, जी जरूर पढ़ूंगा। मुफ्ती साहब ने कागज उठाकर चंद सतरें लिखीं और प्रिंसिपल साहब को देकर कहा, इसको प्रेसिडेंट साहब के पास पेश कर देना। हम वहां से निकलकर अपने घर आए। मौलवी साहब से कुछ न कहा। कोई 7-8 रोज के बाद कॉलेज का चपरासी उसी मौलवी साहब के पास एक कागज दे गया। उसमें लिखा था कि नजीर अहमद को कॉलेज में दाखिल करने की इजाजत हो गई है। कल से आप उसे कॉलेज में आने की हिदायत कर दीजिए। उसका वजीफा भी हो गया है। चपरासी तो ये हुक्म दे चलता बना। मौलवी साहब ने मुझे बुलाया, खत दिखाया और पूछा, ये मामला क्या है? मैंने कुछ जवाब ना दिया। जब जरा सख्ती की तो तमाम वाकया बयान किया। वो बहुत खुश हुए और दूसरे रोज ले जाकर मेरा हाथ प्रिंसिपल साहब के हाथ में दे दिया। उस जमाने में सैयद अहमद खान फारसी की जमात में थे, मुंशी ज़काउल्लाह हिसाब की जमात में और प्यारे लाल अंग्रेजी की जमात में पढ़ते थे। मैं अरबी की जमात में शरीक हुआ। सफ़ा नंबर 65। मैंने कहा, मौलवी साहब, आपकी जमात कहाँ बैठती थी? कहने लगे, प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाजू में जो छोटा कमरा है उसमें हमारी जमात थी। दूसरे पहलू में जो कमरा है उसमें फारसी की जमात। दानी ने कहा, मौलवी साहब, आपके इख्तियारी मज़ामीन क्या थे? मौलवी साहब हंसे और कहा, मियां दानी, हम पढ़ते थे, आजकल के तालिबे इल्मों की तरह घास नहीं काटते थे। मौलवी साहब इस फिक्रे का बहुत इस्तेमाल करते थे। अरे भाई, एक ही मजमून की तकमील करना दुश्वार है। आजकल पढ़ाते नहीं, लादते हैं। आज पढ़ा कल भूले। तुम्हारी तालीम ऐसी दीवार है जिसमें गारे का भी रद्दा है, ठीकरियां भी घुसेड़ दी हैं, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कहीं चूना और ईंट भी है। एक धक्का दिया और उड़ा उड़ा धम गिर गई। हमको उस जमाने में एक मजमून पढ़ाते थे, मगर उसमें कामिल कर देते थे। पढ़ाने वाले भी ऐरे गैरे पुचकैयां नहीं होते थे। ऐसे ऐसे को छाटा जाता था जिनके सामने आजकल के आलिम महज काठ के उल्लू हैं। मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था और अक्सर उसका जिक्र फखरिया लहजे में किया करते थे। उर्दू अदब में उनकी जिन तसनीफात ने धूम मचा रखी है, उनके नज़दीक वो बहुत मामूली थीं। वो कहा करते थे, मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तर्जुमा है। इसमें मुझे जितनी मेहनत उठानी पड़ी है, इसका अंदाजा कुछ मैं ही कर सकता हूं। एक एक लफ्ज के तर्जुमे में मेरा सारा सारा दिन सर्फ हो गया। मियाँ सच कहना, कैसा मुहावरे की जगह मुहावरा बैठाया है। हमने कहा, मौलवी साहब, बैठाया नहीं, ठूंसा है। जहां ये फुकरा कहा, मौलवी साहब उछल पड़े, बड़े खफा होते और कहते, कल के लौंडो, मेरे मुहावरों को गलत बताते हो। अरे मियाँ, मेरी उर्दू का सिक्का तमाम हिंदुस्तान पर बैठा हुआ है, खुद लिखोगे तो ची बोल जाओगे। मौलवी साहब ने कई मर्तबा इस आजिज पर भी रकमी हमले किए, लेकिन ये जरा टेढ़ा मुकाबला था। एक छोड़ कई किताबें मौलवी साहब से ऐंठीं, कभी एक पैसा ना दिया। ये नहीं कि खुदा ना ख्वास्ता वादा करता और रकम ना देता था, ये कि उस वक्त तक किताब लेता ही ना था जब तक मौलवी साहब खुद ना फरमा देते कि अच्छा भाई, तो यूं ही ले जा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे।
میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا، مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے، وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا۔ ریویو کے لیے جو کتابیں آتی تھیں وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھیں۔ کتابیں تو کتابیں، میں نے تو مولوی صاحب کی LLD کی گون پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا۔ حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا۔ جب کبھی دہلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں۔ اندر قدم نہیں رکھتا، مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں، اور رہ رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے: یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، اللہ بس باقی ہوس